samahan na kami gumawa ng katre. Hello mga kasisi, for today's video, adlang Sabado, iabot man og kalaay sa bus, mao nagaplano kami sa diri. Maghimuday kami ug maligid-ligiran samtang magtambay-tambay diri sa amo payag nga gamay. Bitaw, kanyang among batos dili kayod makasagka diri sa igbaw, kay lagi walay wifi ug walay maharayan. Kay ganahan lang siya og lingkod-lingkod, higda-higda samtang katablet-tablet. Mao nga napungsan kami paghimo og gamay nga katri. Pansamantala kuno pero pang long term di ay to. Labi na kung dili pa makaagi og budget, pangpalit og humok nga bed. Kay udto naman kami nakaplano sa paghimo og katri, sumaong diri na lang kami naningudto. Gahapin lang og sako kay murag mga pobre pero dato di ay char. Ang sa matuo lang, haha, wala nga ni kapalit og tiles, dato na hinuon, haha. Dito mga kasisi, balik ta sa paghimo-himo og katri. Itabangan ko din si tatay para ganahan pud siya. Ug ang kaning kahoy nga among gigamit mga kasisi, ginamit man ni sa pag-scaffolding, pero lig-on pa kayo, mas gahi pa sa imong ulo. Usahay lang gid mga kasisi, naagid mga butang nga dili ka natong kayang kabuton, mao nga magmaneho lang sa ta. Oo, pwede ra gyud kaayo ta mangutang para ipalit sa atong mga gusto, pero dili ta ana nga mindset. Magbuhat lang sa ta sa tamang panahon nga may lugar na kita, nga kita ra gyud mamroblema. Mao nga kung unsay naa, mao lang gyud usa. Pinaka-importante gayud no, dapat mga kasisi ka maupod ta mag-appreciate, mapasalamaton sa mga butang kung unsay naalang kanato. Dili lang gid usa magpugos sa mga butang nga murag imposible pang kabuton sa pagkakaroon. Kay abi ba gayud ninyo mga kasisi, ihatag gayud na ni Lord sa saktong panahon. Tigam ni nga walay sayon, walay gaan, ug walay instance sa mga plano ni Lord kanato. Pero worth it ug makalipay gayud kung maabot ang mga butang nga imong gipangandoy kay matud pa nila walay basol. Mao nga kung usa ka pud diha sa wala pagiyahi sa imong mga prayers karon, pareho nako nga nangandoy pud og 1 million views sa pagka-content creator, char. Maghuwat ra ta og padayon lang ka sa atong mga pag-ampo. Tigam ni mga kasisi nga kung ihatag ni Lord sa imo buot pasabot makaayo kana kanimo, o kung dili man andamon lang pud nato atong mga kaugalingon kay kana wala ihatag kay makadaot kanato. Yun lang po, maraming salamat.